السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة والأخوات في حلقة جديدة من خلالها نصحح امتحان الجهوي المستوى الثالث إعدادي جهة درعا تافيدات، يعني دورة يونيو 2019 مادة الفيزياء. إذا ننطلق على بركة الله، نقرأ السؤال الأول في l'exercice A. Alors la question qui se pose, c'est de compléter les phrases par les mots convenables de la liste suivante. Le premier mot هو Newton. Le deuxième mot c'est la trajectoire. ثم كاين accéléré, référentiel, constante et le dynamomètre. C'est bon. Donc هادو هما الكلمات اللي عندنا. alors هنا اش غادي نديرو؟ غادي نحاولوا نغومبلاسيو هاد لي بوانتي اللي عندنا باش بهاد لي مو كونفون. دونك نقراو لا بروميير بروبوزيسيون. pour décrire le mouvement ou le repos d'un corps, il est nécessaire de choisir un autre corps appelé quoi? Appelé ce qu'on appelle le référentiel. علاش؟ حيت le mouvement ou là le repos sont des notions relatives. Et puisqu'ils sont relatives, et pour les déterminer, soit le mouvement, soit le repos d'un objet ou d'un corps, on doit choisir, on doit définir un autre corps اللي هو كنسميوه le référentiel. فمثلا أنا وليكن واحد طفل بارك في واحد الطوموبيل، فبغينا نعرفوه واش هو اسكيلي او موفمون او بيان روبو، خاصنا نشوفو لو ريفيرونسيال. الا كنعتبروا لو ريفيرونسيال ديالو هي الطوموبيل، فالدري غادي يكون روبو، في حين الا اعتبرنا لو ريفيرونسيال هي واحد لاربغ، واحد الشجره دايز عليها كيتمشى في الطوموبيل وشافها، فلو ريفيرونسيال اعتبرنا هو لاربغ، غادي يكون هذاك الطفل فاش الي او موفمون. دونك pour déterminer le mouvement et le repos, on doit choisir un autre corps qui s'appelle le référentiel. Donc je vais écrire le référentiel. Très bien. Alors la ligne continue, la deuxième phrase, la ligne continue qui joigne l'ensemble des positions successives occupées par un point d'un corps mobile représente quoi? Représente ce qu'on appelle la trajectoire. شنو هو la trajectoire؟ هو هذاك l'ensemble ديال des positions successives، هذوك الوضعيات، هذوك النقاط اللي occupées par واحد الكور موبيل اللي كيتمشى كنسميوه trajectoire. الا كان هذا الكور موبيل مثلا واحد الطائر وبقى غادي في هذا الطريق بحال هكا واحد تراجيكتوار اللي هو سو فورم ديال دروات كنسميوه تراجيكتوار ريكتيلي. اما الا كان الطائر يعني شاد واحد الطريق سو فورم بحال هكا سو فورم دين كورب، فاحنا كنسميوه تراجيكتوار كورفيلين. اما الا كان داير واحد الروطاسيون سو فورم دان سيركل، فهنا كنسميوه تراجيكتوار اللي هو سيركولير. Donc je vais écrire, donc c'est la trajectoire. Donc je vais écrire la trajectoire. Pour la dernière, la phrase suivante, on mesure l'intensité d'une force par quoi? Par ce qu'on appelle le dynamomètre. Parce que pour mesurer l'intensité de n'importe quelle force, on utilise ce qu'on appelle le dynamomètre. Donc je vais écrire par le dynamomètre. Dynamomètre. Son unité est le newton, parce que les forces, l'unité ديالهم كتقاس بالنيوتن. donc je vais écrire newton. C'est bon.
Alors, pour la proposition D, le mouvement est uniforme. La nature du mouvement, on a 3 mouvements uniformes, mouvement accéléré et mouvement ralenti. إذا كانت uniforme معنى هذا أننا عندنا même vitesse يعني vitesse constante et même distance. Donc la vitesse qui دايره elle est constante. لا تتغير المسافة كتبقى يعني ثابتة لا تتغير، لذلك كنسميوه حنا موفمون يونيفورم. شناهي موفمون يونيفورم؟ c'est un mouvement où on a même distance constante et la vitesse moyenne est constante au cours du temps, et elle est lorsque la vitesse augmente avec le temps. Donc lorsque la vitesse augmente et lorsque la distance aussi augmente, كنهضروا على mouvement qui دايره accéléré. Donc je vais écrire il est accéléré. Très bien. نشوفوا الجزء الثاني من التمرين الأول، répondre par vrai ou faux. Alors pour la première proposition, le poids d'un corps est une grandeur physique qui varie avec le lieu et l'altitude où se trouve. Le poids d'un corps est une grandeur ومقدار فيزيائي. Le poids ومقدار فيزيائي، ولكن هاد بي le poids مالها تتغير باش il varie de deux variables, le lieu et l'altitude، المكان والارتفاع. احنا كنعرفوا بأن P égale M fois G. M fois G. P c'est l'intensité du poids et M c'est la masse et bien sûr G c'est l'intensité de pesanteur. Alors احنا كنعرفوا بأن هاد P هي مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بدو variables. La première variable هي la masse, c'est une variable c'est une grandeur invariable لا تتغير حتى ولو غيرنا المكان أو الارتفاع كتبقى invariable، ولكن الذي يتغير هو l'intensité de pesanteur، هذه كتغير. Et puisque هذه كتغير en fonction de lieu et de l'altitude, ça veut dire que P هي كتغير en fonction de G. Est-ce que c'est compris? Donc لذلك فهاد الproposition elle est vraie. Donc je vais mettre V, non, ça veut dire vrai. Alors pour la deuxième proposition, la distance d'arrêt, DR, la distance d'arrêt s'exprime par la relation DA d'arrêt, distance d'arrêt égale distance de réaction moins distance de freinage. Alors c'est une égalité qui est fausse, parce que la distance d'arrêt, la distance d'arrêt, c'est la distance parcourue par un véhicule entre le moment où le conducteur voit l'obstacle, c'est la distance de réaction, et le moment où le véhicule حط رجليه على الفرين تا وقفت السيارة، ولذلك كنسميوه حنا ديستانس دو فريناج. دونك الصحيح هو أن نكتبو ديستانس داغي بلاص ما نكتبو موان غادي نديرو بلوس. C'est la distance de réaction plus distance de freinage. Donc la proposition elle est fausse. Donc je vais mettre F là. صحيح هو distance d'arrêt de réaction plus distance de freinage. Alors pour la troisième proposition, c'est pour réduire l'énergie électrique consommée, il faut utiliser les lampes économiques. Oui, c'est juste puisque l'énergie, elle est en fonction de quoi? Elle est en fonction de P, il y a la puissance et la durée.
c'est la durée de consommation. Alors puisque la lampe économique اللي حنا كندويو عليها لا لامب ايكونوميك سميتها يعني المصابيح الاقتصاديه اللي كتقتصد في الضوء puisque la puissance ديالها هاد الفاريابل la puissance ديالها elle est faible donc puisque la puissance elle est faible donc l'énergie غادي تكون faible aussi. Est-ce que c'est compris? Donc هاد proposition c'est vrai. Alors dès l'unité internationale الوحدة العالمية ديالاش de la puissance c'est quoi? C'est watt heure. حنا كنعرفوا بأن la puissance اللي حنا كندويو عليها la puissance P c'est quoi? C'est une grandeur physique qui exprime la performance ديال واحد l'appareil, n'importe quel appareil, soit appareil de chauffage, soit appareil مثلا fer à repasser, la lampe, la télévision, etc. Donc كل وحدة عندها la performance ديالها. هاد la performance c'est une grandeur اللي كنقولوا ليه حنا la puissance. Donc la puissance l'unité ديالها c'est le watt. ماشي watt heure. Mais l'unité de la puissance c'est le watt. Donc c'est une proposition fausse. Alors pour l'énergie D, pour la dernière phrase, l'énergie électrique consommée dans une installation domestique est mesurée par le compteur électrique. Alors, شنو هي l'énergie? L'énergie, il y a E. E, اش كتساوي؟ كتساوي la puissance fois la durée, ou bien عندنا قاعدة أخرى la puissance l'énergie égale n عدد دورات الكونتور fois la constante C. شكون هو اللي كيقيس لينا qui mesure l'énergie? C'est le compteur. هو اللي كتلقى فيه يعني هاد les indicateurs, les indications physiques. Alors le compteur, c'est celui qui permet de mesurer quoi? De mesurer l'énergie électrique consommée par, je sais pas, les appareils électriques, les appareils domestiques. C'est bon? Alors cette proposition, bien sûr, elle est vraie. Donc je vais écrire V. Ça veut dire vrai. Alors pour le tableau, troisième question du premier exercice, complétez le tableau suivant. عندنا le symbole اللي هو P. هذا اش كيمثل لينا؟ c'est la puissance, n'est-ce pas? Non, c'est pas la puissance. P. هاد P اش كتمثل لينا؟ puisque il est l'unité ديالها c'est newton, donc c'est le poids, c'est l'intensité de poids. L'intensité de poids. Alors Newton, le symbole c'est N. P égale maintenant 5 newton, 5N. C'est bon. Alors on a le watt. Le watt c'est quoi? Symbole dialo ou la puissance. P. Puissance. Alors puissance. La puissance. Donc la puissance ما كنكتبوش وات هكذا، كنكتبو مثلا 5 وات باغ اكزومبل اولا 1000 وات، فهنا كنكتبو وات بحال هكا دو بي. سي بون. الجول لو سامبول دونيتي ديالاش؟ ديال لينيرجي. لينيرجي باش كتقاس بلو جول، دونك جو في écrire le joule. C'est bon. Alors نمشيو نشوفو l'exercice 2. Alors l'exercice 2, on a la figure suivante qui représente un corps S, c'est le corps S, de masse M égale 50 grammes, donc puisque 50 grammes, je le convertis vers le kilogramme. دائما 50 grammes il y a 0,5 kg. قاعدة مهمة جدا، ما كنحسبوش بالجرام. C'est bon.
accroché à un ressort, يعني معلق في هذا الرسور, هذا الرسور en équilibre. C'est bon. هذه قاعدة مهمة خصنا نعرفو, il est en équilibre. C'est bon. Et on donne quoi? L'intensité de pesanteur هاد G عطاوها لينا في لا تير دائما كتساوي presque 9,10 نيوتن par kilogramme. نعطاوها لينا 10 نيوتن على الكيلوغرام. Alors, la première question, faire le bilan. Faire le bilan des forces exercées sur quoi? Sur S. Donc, le système étudié. أول حاجة غادي نكتبها غنكتب le système. Donc, شنو هو le système étudié? Le système étudié هو هاد الكلمة اللي كاتبين le bilan des forces exercées sur le corps. هذا هو le système. هذيك sur quoi? Sur S. Donc, S هو le système étudié. Donc, on va dire معقوفة وغادي نكتب S ou bien le corps S. Alors, نديرو le vecteur, le premier vecteur اللي هو غنسميوه F. شنو هو F؟ F هو هاد la force اللي مسلطة من الرسور على ماذا؟ على le corps S. Donc, je vais écrire, c'est la force. C'est la force exercée par le ressort sur le corps. Quel corps? Le corps S, entre parenthèses S. Ada F. C'est bon, c'est une force de contact. Il est en contact avec le corps S. Fait point d'application A. Donc Ada force de contact, c'est localisé. نمشيو نشوفوا الفيكتور الثانيه اللي غنسميوها حنايا بي. اذا شنو هي بي؟ بي سي لا فورس exercée par quoi? Par la terre. Donc la terre هي اللي كتسلط واحد القوه اللي حنا كنسميوها l'intensité de poids. Donc exercée par quoi? Par la terre sur le corps S. Très bien. Monsieur Choufou, deuxième question في l'exercice 2. قالنا classer les forces exercées. Donc هما كيدويو لينا على هاد les forces اللي حنا كتبناهم اللي جردناهم هما F و P. On va les classer en force de contact et en force à distance. C'est bon. Donc on a deux forces. De force de contact, il y a F. De force à distance, il y a P. C'est bon. Donc je vais écrire force de contact qui est une force wahda. C'est bon. Alors, force de contact, c'est quoi? C'est F. l'IA, etc. C'est la force exercée, la force exercée par le ressort sur le corps S. C'est bon. Touma, Kane, force à distance. Je n'ai la force à distance. Il y a P. Je n'ai P. Il y a la force exercée par la Terre sur le corps S. C'est bon. Très bien. Alors, troisièmement, en appliquant les conditions d'équilibre, déduire l'intensité de F de la force exercée par le ressort sur le corps S. Donc, là, خاصنا نطبقوا القاعده ديال شرط التوازن la condition شروط التوازن هي les conditions d'équilibre وباش نحدوا قيمه F. C'est bon. باش نحدوا قيمه F qui est la force exercée par le ressort sur le corps S. C'est bon. Alors le corps S في التمرين المعطيات قال لك il est en équilibre. C'est bon. Alors puisqu'il est en équilibre, il est sous l'action de quoi? Il est sous l'action, donc S, sous l'action de force. Je connais en mal les deux forces, deux points, la force F, vecteur F, et le vecteur P. هذوما القوة اللي يعني il est
Donc c'est F et P. Et les deux forces ont la même intensité, puisque selon les conditions les douines d'équilibre. Donc on a P plus F, puisqu'ils ont un sens inverse, égale vecteur nul. C'est bon? Et puisqu'ils ont même intensité, on peut écrire aussi P égale quoi? Égale F. C'est bon? Égale combien? Égale M fois G. Puisque P, l'intensité de poids égale M fois G. C'est bon? Donc, application numérique. M, c'est 0,5. 500 grammes, c'est 0,5 kg. Fois quoi? Fois l'intensité de pesanteur, il y a 10 newtons sur kilogramme, ce qui donne par conséquent 5 H, 5 newtons. Maintenant, P égale 5 newtons. وكذلك F égale كذلك 5 newtons. C'est bon? Très bien. Maintenant, on est demandé de représenter les forces F, la force F en utilisant l'échelle 1 cm égale 2,5 newtons. Alors selon l'échelle, il y a 1 cm, 1 cm, 2,5 newtons. Dans la longueur des deux vecteurs, les F ou P, appliqué sur le corps S, sera de 2 cm. Il a كسبنا هنا شحال خرجت لينا P و F. déjà خرجت لينا 5 خرجت لينا هنا 5 newtons. donc je vais écrire ici 5 newtons. حنا باغيين نعرفوا شحال عندنا من سنتيمتر x وليكن. donc x égale quoi? x égale كنشدو 5 نيوتن نضربوها في 1 سنتيمتر ثم نقسموها على 2,5. donc 5 إلا ضربناها في 1 5 sur 2,5 ça donne combien? x égale 2 cm. voilà, x égale 2 cm. ملي جبنا 2 cm ضربنا 5 في نيوتن في 1 وقسمناها على 2,5. c'est la règle de proportionnalité. c'est bon? donc غادي نحسب مباشرة غادي باش ندير la représentation. هما طالبين منا فقط la représentation ديال vecteur F. donc اولا je vais ننطلق من نقطة A ونحسب 2 سنتيمتر verticalement هكذا 2 سنتيمتر. c'est bon? وندير الفيكتور H. vecteur واش طالبين منا نديرو P؟ non. donc ما كاينلاش ندير الفيكتور P. c'est bon? alors pour la cinquième question, le corps S s'est détaché. يعني تقطع le corps S كان مشدود بالرسور فتقطع من هاد النقطة A, le point d'application تقطع وطاح. donc il a parcouru la distance D égale 1,25. يعني دار مسافة من طاح ضرب واحد المسافة اللي هي 1,25 متر. سي بون؟ إذا ضرب واحد المسافة من تقطع واحد المسافة ديال 1,25 متر et une demi-seconde يعني 0,5 secondes. La question qui se pose c'est quoi? C'est de calculer la vitesse moyenne. نحسبوا la vitesse moyenne ديال هاد الكور pour parcourir la distance D. حنا كنعرفوا بأن la vitesse moyenne اش كتساوي؟ la vitesse moyenne كتساوي c'est la distance sur quoi? sur la durée, sur T. c'est bon? alors عندنا deux variables خصنا نحسبوهم. la distance اللي هي عندنا في المعطى 1,25 متر نتابعوا بأنها في وحدة المتر، حيت إذا كانت سنتيمتر المفروض خاصنا نكونفيرتيوها للمتر. ثم تي
حتى هما عاطينها لينا مباشرة اللي هي 0.5 سكوند. ونتابعوا كذلك الوحدة ديالاش ديال المدة اللي هي سكوند، حيت المطلوب هنا نحسبوها يعني بلونيتي انترناسيونال اللي هي المتر على السكوند. وبالتالي نعوضوا في الدي عندنا هي 1.25 والتي هي 0.5. دونك la division de 1,25 par 0,5, ça donne combien? Ça donne 2,5 mètres. هنا متر على seconde اللي هي كاينه في الدينوميناتور. سي بون. دونك هذه هي la vitesse moyenne. On continue. نمشيو la partie 2. Alors la partie 2. Alors la partie 2 عندنا واحد la figure alors qui représente quoi? Les caractéristiques d'un conducteur ohmique, موصل أومي. هنا في l'ordonnée عندنا la tension وفي l'abscisse عندنا l'intensité. c'est bon. ثم عندنا le coefficient directeur اللي هو غادي يمثل لنا طبعا هذاك R, la résistance. c'est bon. Très bien. Alors, la première question, on est demandé de déterminer l'intensité I. Donc, on I. I du courant électrique traversant ce conducteur ohmique lorsque nous appliquons entre ces bornes une tension U égale 2 volts. Alors, من خلال هذا الشكل هنا عندنا U راه هنا في لي زوردوني وعندنا I اللي كنقلبوا عليها راه كاينه في لابسيس. غنمشي نشوف هاد او فين جات. او جات هنا، هذه هي او اللي حنا ابليكينا. on a appliqué une tension entre les bornes ديال لو كوندكتور اوميك دو شتعطينا مباشره الا مشينا لهاد الا درنا له اسقاط وتبعناه وهبطنا هنا في الانتونسيتي تعطينا 0,20. c'est bon. 30. donc à partir du graphique, donc l'intensité du courant qui traverse le conducteur ohmique lorsque nous appliquons 2 volts, c'est quoi? C'est directement 0. donc je vais écrire I égale 0,20H ampère. c'est bon. حيت l'intensité كنقيسوها باش بالأمبير. Alors, monsieur Choufou, la deuxième question. Déterminer la valeur de quoi? La valeur de la résistance R de ce conducteur ohmique à partir du graphique. Alors, à partir du graphique, عندنا القاعدة هي اللي كنسميوها la loi d'Ohm U égale combien? هذه خاصنا نحفظوها par cœur. c'est R fois I. طبعا علاش اعتمدنا هذه القاعده باش نخرجوا لا ريزيستونس؟ ديجا لا ريزيستونس كاينه هنايا في لا لوا دوم اي يو ديجا عندنا في الجرافيك اي ديجا كذلك عندنا. سي بون. دونك جو بو بروندر نيمبورت كيل بوين. نقدر نخدم بهذه النقطه هذه ونسقطها هنا ونحصل على يو و اي. نقدر نخدم هنا في هذه النقطه هذه نحصل على يو اي ou bien le troisième point اللي عندنا فيها U وعندنا I. donc n'importe quel point تقدر تخرج لنا ديجا سواء إذا كانت عندنا هذه نقدروا نخرجوا منها R. donc je vais extraire R à partir من هذه la règle ce qui donne U sur I. c'est bon. et j'applique numériquement U à partir du graphe. نقدروا نخدموا بهذه جوج ندير نعطي جوج. إلا عطيت جوج هنا تحت غادي تكون 0,2. c'est bon. ce qui donne quoi? ce qui donne 10 ohms. c'est bon. إلا خدمت بثلاثة نفس العملية 3 على 0.3 10 أوم. إلا خدمت بواحد 1 على 0.10 غتعطيني عاوتاني 10 أوم. c'est bon. pour la troisième question, sachant que la résistance est alimentée par la tension U. نركزوا مزيان على هاد النقطة بأن هاد لا ريزيستونس اللي دوينا ليها دايز ليها واحد لا طونسيون شحال
4 volts. Calculer en watts-heure l'énergie. C'est bon? Je vais calculer quoi? L'énergie. C'est bon? Donc, je vais calculer l'énergie en watts-heure et l'énergie consommée par la résistance précédente lorsqu'il fonctionne pendant quoi? Pendant 2 heures. المدة اللي كيخدم بها 2 heures. Déjà, حنا كنعرفوا بأن l'énergie, je vais écrire l'énergie E égale quoi? Égale le produit. Le produit de quoi? De sa puissance P et quoi? Et la durée T. De ce T, c'est la durée de fonctionnement de l'appareil. C'est bon? Alors, tout d'abord, je vais calculer l'intensité. Tout d'abord, je vais calculer l'intensité. Donc, je vais écrire, je calcule l'intensité. علاش بغا نحسب انا l'intensité حيت ديجا بي ما عنديش هاد القيمه هادي بي الا قلبت عليها ما غاديش نلقاها. لا ديوري عندي ديجا هي 2 heures سي بون ولكن بي ما عنديش. دونك من الفروض اول حاجه خصني نحسب l'intensité. الوغ l'intensité كنستعملو لا لوا دائما دوم. دونك U égale quoi? Égale R fois I. R ce qui donne soit I هي اللي كنقلبو عليها هاد I égale U sur R. U sur R. Donc application numérique. U a déjà عطينا لينا في التمرين c'est 4 et R c'est 10 n'est-ce pas? déjà حسبنا R في التمرين اللي قبل منه هي 10 ce qui donne 0,4 H. Je cherche l'intensité donc 0,4 ampères. c'est bon. donc انا لقيت قيمه ديال l'intensité. donc غادي يسهل عليا انني نخرج l'énergie. علاش؟ parce que l'énergie, donc je vais écrire l'énergie égale P fois T. donc l'énergie égale P fois T. Et P égale quoi? déjà la puissance كتساوي هاد P بوحدها. غادي نخدم على هاد P بوحدها غنعوضها بماذا؟ je vais la remplacer par U fois I حيت P كتساوي I la tension fois l'intention fois quoi? fois la durée de fonctionnement fois T. et je remplace. alors U égale combien? égale 4. je vais écrire 4. I égale quoi? égale 0,4. et T égale combien? égale 12 heures. donc je vais écrire 2 heures. علاش ما نبدلهاش؟ لانه ما قال لنا وات اور. et je vais calculer le produit. 4 fois 0,4 fois 2 ça donne 3,2 watts heure. c'est bon. هذا هو الريزولتا ديال l'énergie. très bien. alors نشوفوا l'exercice 3. alors l'exercice 3 نقراوه. Fatima voulait faire fonctionner quelque appareil électrique normalement dans une installation domestique qui comprenait un disjoncteur réglé sur l'intensité du courant électrique 15 ampères et sa tension efficace c'est 220 volts. إذا فاطمة بغات تركب مجموعة من لي زاباراي إلكتريك فيهم مصابيح فيهم فيغ باسي فيهم فوغ ايتترا. فهي غتركبهم فاش في واحد لانستالاسيون لي ديجونكتور ديالها المؤشرات اللي عندهم كيخدم ب 15 امبير و لا طونسيون ديالو هي 220 فولت. سي بون. الوغ شنو هما هاد
les appareils اللي غتركبهم عندهم لي كاركتيرستيك نومينال ديالهم هما هادو اون لامب هي غتركب اون لامب مصباح واحد وهاد المصباح لي زانديكاتور ديالو شنو هما 220 فولت دونك سي لا طونسيون نومينال ديال اون لامب و لا بويسونس نومينال ديال هاد لا لامب سي 120 واط سي بون الوغ ان فير غتركب ان فير ا ريباسي ان فير ا ريباسي فيه 220 كيخدم 220 فولت c'est bon, ou 1200 watts. Et un four, la tension nominale d'ILO 220 volts et la puissance nominale d'ILO il y a 2,2 kW, ça veut dire 2200 2200 watts, c'est bon. Alors la première question, c'est en justifiant la réponse, nous devons déterminer l'appareil électrique qui consommera le plus d'énergie électrique. إذا غادي نقولوا شنو هي لاباراي شنو هما لاباراي هنا الآلة اللي كتكونسومي بزاف ديال الانرجي واش اون لامب ديال الواط ديالها 120 واط او لا فيغ ا ريباسي اللي كتكونسومي لا بيسونس ديالها 1200 واط اي ou bien le four la puissance ديالها هي 2200 واط. C'est bon, donc je vais écrire l'appareil qui consomme. Alors l'appareil qui consomme الآلة اللي كتستهلك بزاف الطاقة plus d'énergie électrique شكون هي c'est le four. علاش غادي نمشيو نركزوا على لو فور هذا هو لو فور تلاحظوا معايا لو فور لا بويسونس ديالو شحال لا بويسونس ديالو هي 2200 واط الا قارنا لا بويسونس ديال هذه 120 هنا 1200 هنا 2200 واط اذا هو اللي عنده لا بويسونس لو بلو يعني la puissance d'ILO c'est la plus supérieure donc je vais écrire car sa puissance nominale est supérieure à celle de la lampe yallah fiha 120 watts et quoi d'autre et du fer à repasser c'est bon le fer à repasser يلا في 1200 ولا لامب فيها 120 عندنا le four فيه 2200 واط دونك 2200 واط راه اكبر من 1200 واط ديال لو فير à repasser كبر كذلك من 120 واط ديال لا لامب دونك هذا هو le four c'est celui qui va consommer plus d'énergie c'est bon هو اللي غادي يستهلك لنا طاقة أكثر. Le dernier ou la dernière question de l'exercice 3, Fatima peut-elle faire fonctionner tous les appareils électriques précédents en même temps? واش تقدر فاطمة تستعمل كاع هاد لي زاباراي عندها في نفس الوقت يعني كلهم تخدم تشعل الضوء وتخدم المكواد ديالها وتخدم الفوق ديالها في نفس الوقت بدون ما يتقطع بلا ما يوقع اون كوبور في ديجانكتور سي بون. الوغ تو دابور من المفروض باش نعرفوا هذه خصنا نحسبوا لا بويسونس توتال هي الاولى ونحسبوا كذلك لا بويسونس ماكسيمال. لا بويسونس ماكسيمال دونك جو في écrire لا بويسونس ماكسيمال مناش غنجيبوها بي ماكس غادي نجيبوها من لي زانديكاتور اللي كاينين فاش في الديجانكتور هو بي ماكس égale quoi égale la tension في quoi في I max هي اللي عندنا تماك 15 ampères. Je vais remplacer U et I par leur valeur. Donc U c'est 220 volts ou I c'est 15 ampères. C'est bon. Ce qui donne quoi? Ce qui donne 3300 watts. إذا إلا فتنا 3300 واط كون بويسونس فاعلم انه غيوقع لنا واحد الكوبور. سينو الا كانت قل من 3300 راه كلشي غادي يشغل يعني يشتعل
يعني بطريقه عاديه. الوغ تو دابور حسبنا لا بيسونس ماكسيمال، دابا غادي نحسبوا اش لا بيسونس توتال. اذا لا بيسونس تي كتبوا هنا تي بي تي ايغال هو مجموع ديال هاد لي بويسونس اللي عندي. لا بيسونس ديال البوله هي 120 واط زائد لا بيسونس ديال فير روباسي هي 1200 واط، ثم لا بيسونس ديال الفور راه 2200 واط. عندكم شي نهار ديروا 2.2 تجمعهم مع سميتو، راه هنا كيلو واط خاصنا نضربوها في 1000 اللي هي 2200 واط. سي بون. ثم نجمعوا هاد لي بيسونس سو كي دون 3520 اش واط. سي بون. الوغ انا عندي لا بيسونس ماكسيمال 3300 ومن خدمت الاجهزه كامله حصلت على 3520. واش غيوقع كوبيو ولا نو؟ وي بيان سور. اون كومبار كو بي توتال بعد ما شغلت كاع الاجهزه لقيتها كبر مناش من بي ماكس، حيت 3520 اللي هي بي توتال مالها واط كبر مناش من 3300 واط. C'est bon? Donc cela signifie quoi? Cela signifie que Fatima ne peut pas faire fonctionner, donc on ne peut pas, Fatima par conséquent ne peut pas faire fonctionner quoi? Faire fonctionner tous les appareils, tous les appareils اللي عندنا en même temps. تقدر تخدم اباراي وحده ماشي مشكل، تقدر تخدم دو زاباراي هنايا 120 و 1200 ماشي مشكل، ولكن باش تخدمهم كاملين غادي نلقاو بان لا بيسونس ديالها اكثر من البيسونس ماكس. دونك au même temps. C'est bon? Sinon, cela va provoquer une coupure. C'est bon? Donc نكون قد أنهينا تصحيح الامتحان الجهوي. إلى لقاء قادم إن شاء الله.